Hello guys, meron tayong nabiling sea eel. So guys, may git na 4 kilos guys. Buhay pa to guys. Yun o. Oh, laki. Okay guys. Oh nga ba? Wah guys. Oh. Gaba niya guys oh. Oh. Sarap nito guys. Oh, mahaba pa sa akin. Oh, 10 feet. Oh. Yan o. Oy, dagol ka ba na? Bigat. Yan. Ini. Bigat niya. Kawa na? Oh. Patay na guys. Sinakal ko eh. Sinakal ko guys. Patay na. At wala? Oh. Ang ina ba? Siya pa kita? Isa lang. Balawon, bro. Oh. Aba guys oh. Oh, patay na guys. Sinakal ko na eh. Oh. Oh, aba oh. Oh, Iyak patay? sea eel guys. Palos dagat. Aba guys oh. Iyak patay. Oh. Ayun na. Kaya? Nakainin ni Mingming. Ayun pa. Okay. Mawala tilaran? Ayun pa. Ha? Mawala tilaran? Ayun. Wala? Oh, laki guys oh. Oh, buhay pa oh. Buhay pa oh, buhay pa. Buhay pa guys. Buhay pa oh. Laki oh. Oh, bigat oh, 4 na kilo may git guys. Oh. 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 Sarap dito oh. Oh. Sarap dito guys. Video yan? Sarap. Vlog. Guys oh. Apa oh. Sarap. 4 kilos may git. 4 and a half. Ay 4 and 1/4. Bigat to. Patabay, panalbel kay pa. Bigat oh. Oh. Patabay, panalbel kay pa. Buhay po oh, buhay po oh. 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 Patabay, panalbel kay pa. Oh. Oh. Oh, laki. Laki. Malaki. Ang laki, lakas. Lakas. Hindi natin ang asin guys. Pampalis ng dulas. Pinas lang. Paano? Ih! Naman na rin. Pero may bitak na. Nyaman lang derong dero. Pero manyala rin. Kahit ang luluto mo. Marami kang Kim na. 4 kang kilo may Kim. kita. Gutom yung rin siya. Panuluwa.